धन्य धन्य महाराज नवीन कळारो महाराज हमें एक भूषांचा हमार समाजेर कसो आसो नवीन पिढी महाराज चे काही भजन बोलो हम तो बोलते जा रहे था आज नवीन पिढी चे काही बाल बचावर भजन भजन कतो कटाळो आओ पण हमार छोरा मान्यव म हानु भजन गातो रे बेटा एरी आंग तू आंग सार काटे ओळूची आचे महाराज तू कन करे ओळूची और सारू जगत करो शेवालाल जगदंबे माधो सरिया भजन काय करायची मत करो आऊ शेरो नासर नामे ती मळ जगदीश मत करो आऊ शेरो नास हे नामे ती मळ जगदीश हे मत करो आऊ शेरो हो 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 मत करो उसेरो मत करो उसेरो हो भर मेरे ने माहिरियो ए समझन धोको रखायो हे सासो सासो भरो आनीना मत करो उसेरो ओ भर मेरे नीले मायरियो ओ भर मेरे नीले मायरियो हे आना समगना धोको रखायो हे सासो सास भरो आनीना मत करो उसेरो हो थोड़ा जने जीवन सापणो थोड़ा जने साथ जने जीवने रमाई आपण आयचा तो आपण जे काही भरमेम रेल छे कोण शुद्ध मने ती शुद्ध जिंदगी आज बितायर આપણે નાતો રેર સાચો બોલેર છે ઓર સારું આપણે જે ગઈ આચે મને તી રેરો દેખો ભગવાને છોટા કસો પડરો છે ઓર સારું આપણે ન થઈ ગઈ શુદ્ધ મને તી જીવન જગેર છે મત કરો ઉસેરો ના દેના मत करो उसेरो ओ धीरे धीरे आउत जाए वालो ए आसक्त पड़ो आए वालो हे मानेरो आकालो रब्यासे मत करो उसेरो नासे हे कोणी मला पुन्हा दोसना एक जन काळे रोदन हे कविदास केरो सेरे वासे मत करो उसेरो हो हो आवा आपण आशीष महाराज આપણે માર ભજન કઈ ગજે સુંદર દય મળો રે માનવા મુંડેથી મીઠો બોલર ઓર સારું છે કઈ ભજન આનું કેરો આશીષ મારા સુંદર દય મળો તરે માનવા એ મુંડેથી આજો બોલર
बूढ़ो धीरो तारे तो बोले ना रे आजो बोले ना एको निदिनो तारे तो ना के निबाने ना रे भला बोले ना भाई वाह ये मुंडे दिया तो बोला रे तू नरद ये मुंडे दिया तो बोला रे तू नरद हो आशिष महाराज आपण जलवे नाही तो आपण अंगाडी काही सदवणं आपण शरीरे माहीर काही सदवणं रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साधन अंगाडी आखी सदवणं आखी सदरगे म्हणजे महान योग म्हणजे ही आखीच कतकत ले जायचं कतकत मार खरावचं भांड खरावचं जोकोण आखीचा आपण हा ते मुडे दिया तो बोल रे अजून हृदय मुडे दिया तो बोल रे अजून हृदय ओ पगदिनो रे तुला धाम करे न रे सिद्ध करे न रे सिद्ध करे ना कोणी दिनो रे तुला केनी मारे रे केनी खुदे ना हे पगे धाम तू कर रे अजून हृदय मुंडे दिया तो बोल रे अजून हृदय ओ हात दिनो रे तोरा दान करे न रे दान करे ना एको दिनो रे बिया के नि मारे न रे के नि मारे ना ए हाथ दान कर रे मुडे बोल रे अजून हृदय हो सावित्राबाई अशोक राठोड गाडी गोडी केंद्र स्वामी 51 रुपया मंजुरी सातोसात गोकुळ चंदू राठोड गाडी बेटा केंद्र स्वामी 51 रुपया नारायण प्रभु राठोड गाडी देवर केंद्र स्वामी 31 रुपया यशोदाबाई रामराव पवार टाकरा ताटा गाडी सोरी केंद्र स्वामी 1 ये हमार भजने में दान देने के धन्यवाद चालू कार्यक्रम में शुरुआत वसोद आप शॉर्टकट भजन बोलताना वेळेनुसार अब एक नवीन पिढी चालू दिकडवा बोलताना मार भजने रजा देवळू छु हात जोडून नवीन पिढी नये मत भूलो बाबा मारो गेलो नवीन पिढी मत भूलो बाबा ओ मारो केड़ो नवीन पीड़े मत भूलो बाबा यादे मारो केड़ो नवीन पीड़े मत भूलो बाबा यादे नवमीना पेटे मावगाईया नाडी रो दूध पराई का बाळो दूर कुडी
મારો બેડો ના વિના ભીડે રે મત ભૂલો મત ભૂલો બાબા રે હો